Exhale pataas. Nanonood ata asawa ko habang nagluluto. Love, pagpunta ka dito, papatayin ko na. Turon, ano na kita, workout ka na. Love you, Shrina. Nagluto siya breakfast for us. Reps in. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Nip slip. Nagmumulit si Wilbur the Husky. Inhale, exhale. Squeeze the traps. Twelve reps ka lang. Close to failure, hindi failure. Baka sumakit yung joints eh. Lalo na pag matanda. Pero bata pa kayo. Pwede para malaman nyo yung failure nyo, yung hangganan nyo.